नमस्कार गुड मॉर्निंग समस्त को मोर दिल से जय जगन्नाथ जय श्री राम आपण मैंने केमती अच्छे आशा कर भल थे सुखर बिंदास थे चलो पुणी थर आप भिडियो स्टार्ट कर आज दिन में मुझे कौन कौन करी आप सब ए टू जेड देखिए है। तो गाइस चलो बिलू जावा आ बिलर जा देखा से दिन कुठिया पेला है कुठिया पेलेला दिन जाइनी तो देखिए कुठिया केती कौन होमती ही बाड़ी दिखे पलि आई माने गोरु एदिके गोरु बांधा है गोरुटा देखी गुचा गुची करदेवी गोरुटा को आपण मैंने नहीं जाऊँ पथार जावा चलो एपटे अच्छे पथार आ जाकि बिल तो आप देखो कुठिया केती कटी तो कुठिया पेलेला दिन जो दिन पेले से दिन आईला आईनी तो आज जाकि देखुची कौन है पानी छाणी बंद दिया पथार तो गाइस चलो देखा फाइनाली मु पथार पलि आइली बिल को बिल देख एमती आम कुठिया पेला है एकदम अलप अलप माने एति कौन कुछ गजाल है तो देखी आप देख एति गजाल है अलप अलप देखी पार्थ लिल 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 अलप अलप बहुत कम आटे पानी खुला है तो गाइस एमती ही आम खेती दिन मजदूरी दिन एमती ही जाए कारण देख गाइस से दिन मु आसिक बरखन दौला मु आली बांधी थी आ कोसला गाड़ी पार कर दीजिए आ रास्ता गला बांधी नहीं माने आली गला बांधी देनी तो एमती हवा ना मनीष दुनिया रे गाड़ी पार कर ले आज बारिखा दिन तो गाड़ी छाड़ी पार कर ले आली साली बढ़िया से बांधी देवा ना क्या तो किए गाड़ी पार कर दीजिए गोटाए आली माने मथा से मथा आली भांगी दीजिए आ सब जी पानी थिला सब तल दिए पानी खसी जाए तो गाइस एमती ही आमर मजदूरी दिन तो गाइस को दिखे तो मुझे जाऊनी काम साम तो बहुत दिन है नहीं तो आपण मैंने एक दिन कंटिन्यू खाली घर ब्लॉग मु कौन कौन करूँ कौन कौन ना डेली ब्लॉग रे रियल लाइफ डेली ब्लॉग रे आपण मैंने जमी देखिए तो से देखा पाइबे आ बाहर गले किसी नहीं तो चलो देखिले कुठिया डबला है एमती आज घर जावा सेपटे गोरु थिला आ गोरुटा है गाई गाई एटा हूँ आम गाई एटा को आनली एपटे थिला एठी आनिकी बांधीदेली तो मु घर जाऊँ गाइस आज देखो आज भी पूरा खरा देख सूर्य महापुरा आएगी मुंड ऊपर तो एमती ही दृश्य फिल ये आम गोरु सब बांधा जाए गोरु बांधीदेली गाई बांधीदेली आ मुझे जाऊँगी गाइस मु घर जाऊँ चलो घर देखा आज कौन कौन करी माने दिन भर तो आप सब देख चलो तो गाइस पथार दिखे जाइली आली कोदाल अलग देली कारण जेहेतु काली किए गाड़ी नहीं आली गला भांगी देला तो सकाल जाकरी कुठिया सुठिया अलग देखी गली पीछे आईकरी कड़ नहीं गली कड़ छड़ नहीं पीछे जाकि अलग रास्ता सास्ता मैंने आले साली गला बांधा बांधी करली आज जी गरम दौर ना गाइस कई दिन है आगे कई दिन है कि कहते जे एक सप्ताह पूरा कंटिन्यू पूरा बरखन देला वर्षा है पूरा कंटिन्यू एक सप्ताह एखन मनुष्य कुठिया सुटिया पकईदेला कुठिया सुटिया पका अवस्था आज की 3 दिन हो गाइस पूरा एकदम माने एमती खरा दिए जे माने ना काम करी होउची ना घरे शांति टी बोई होउची तो से मु आसिकी ए पथर आसिकी माने बिलरू आसिकी ये चेयर गोटे नहीं बसुची बसुची भात सात खाइबी देढ़टा 2टा बाजिब तो आप भात सात खाइले ना भात सात खाइले जी तो अब कौन करेंगे घुम अलग अलग शोई पक मुझे अलग भात सात खाई शोई पथर काम करूँ तो आप देखे नहीं पारे कारण कैमरामैन किए ना मो वीडियो करना खाली खाली देवी तो से काम साम करनी तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करो चैनल तुम आसुच आसिक वीडियो सीडियो देखी दौ वीडियो देखा पीछे आपने सब्सक्राइब करूँ लाइक करूँ वीडियो खाली देखिए आप पड़ो तो गाइस प्लीज सपोर्ट करो मत चैनल सब्सक्राइब करो आगो भल भल वीडियो देवी अभी जेहेतु वीडियो दे पारनी कारण मुझे जाऊनी हाथ पैसा पाती ना
ତ ଏମିତି ହିଁ ଘରେ କାମ କରେ କରିକି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା ସଲଗ ଯେକୌଣସି ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି। ତ ଗାଇସ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ସପୋର୍ଟ କର ମୋତେ, ଆଉ ମୁଁ ପୁରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯଦି ମନିଟାଇଜ୍ ହେଇଯିବ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଏକଦିନ ନା ଏକଦିନ ମନିଟାଇଜ୍ ହେବ। ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆପଣମାନେ ବଢ଼ିଆକୁ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜାଗା ଘୁରେଇବି, ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଜାଗା ଦେଖେଇ ନେବି। ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟା ଅଲଗା ହାଇ କ୍ୱାଲିଟିରେ ହେଇଗଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ବି ନେବି। ଓଡ଼ିଶା ଆମର ଆସାମର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ତ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆନକି ମୁଁ ବି ଯାଇପାରିନି। ତ ଓଡ଼ିଶା ନେବି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ପୁରା ଘୁରେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ପୁରୀ ହେଇଗଲା, ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ବହୁତ ବସ୍ତି ଅଛି, ଆଉ ଆମର ଆସାମରେ ତ ବି ବହୁତ ବସ୍ତି ଅଛି। ତ ଆଉ ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ଯେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖୁଛି ବୋଲି। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ କିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଆମର ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଘୁରେଇବି। ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯଦି ହେଲେ ହାଇ କ୍ୱାଲିଟି ହେଇଯାଇଛି ତ ଆପଣମାନେ ପୁରା ଆମର ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଘୁରେଇକି ଦେଖେଇବି। ଆଉ ମୋର ଆସାମର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ତ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ, ଲାଇକ୍ କର, ମୋତେ ପ୍ଲିଜ୍ ସପୋର୍ଟ କର। ଆପଣମାନେ ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ବଢ଼ିଆ ସେ ଘୁରେଇବେ, ଏକ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଦେଖିବେ। ତ ଗାଇସ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ସପୋର୍ଟ ନିଅ ମୋତେ ବହୁତ, ଆପଣମାନେ ହିଁ ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ତ ଗାଇସ୍ ମୁଁ ଯାଉଛି এখন ଅଲଗା ଖାନା ଖାଇବି, ଆଉ ଦେଖା ହେବା ଆଗକୁ। ମାନେ କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଯେହେତୁ କହିଥିଲି ଯେ A to Z ଦେଖେଇବି, ତ ଦେଖେଇ ନାହିଁ ପାରିଲି କାରଣ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ପଥର ଆଲି ସାଲି ଦେଲି, ଆଲି କୁଦାଲ କରିକି ଆସିଲି। ତ ଗାଇସ୍ ଦେଖେ ଆଗକୁ କ'ଣ କରୁଛି ଆଉ ଦେଖିବି ଆପଣଙ୍କୁ। ଚାଲ ମୁଁ ଯାଉଛି ଭାତ ଖାଇବି, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଭାତ ଖାଇଲେ ଆଉ ଭାତ ଖୁଅ। ଚାଲ ଦେଖ ଏମିତି ହିଁ ଖରା ଅଛି। ମୁଁ ଆସିକି ଏଇଠି ବସିଛି ବାଡ଼ିରେ, ଆଉ ଏଦିকে ଆମ ଘର, ମୁଁ ଏଇ ବାଡ଼ିରେ ବସିଛି। ତ ଗାଇସ୍ ଚାଲ। ତ ଗାଇସ୍ ପଥରରୁ ଆସିଲି, ଆଉ ଆସିକି ଏବେ ଦେଖ ଭାତ ଖାଇବା ବଇଛି, କାରଣ ଆଜି ବନା ହେଇଛି ଆମର ପଖାଳ, ଆଉ ଏଦିকে ଆଳୁ ଚଟଣି, ଆଉ ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ ଲେମ୍ବୁ, ଆଉ ଏପଟେ ସବଜି ବନା ହେଇଛି ତମର ମଟର ଆଉ ନଳକଚୁ। ତ ଆପଣମାନେ ନଳକଚୁ କିଏ ଏଇଟା ମୋ ମା ନାଗେ, ଆଉ ଦେଖ ଭାତ ଖାଉଛି ଏଦିকে ଏମିତି ସବୁ ଛିନଛତର ହେଇକି ପଡ଼ିଛି ବସ୍ତୁ ମାନେ, ଆଉ ମୋ ଭାତ ଖାଇବା ବଇଛି। ତ କିଏ ନଳକଚୁ ସବଜି ଖାଇଛି କମେଣ୍ଟ କର, ଆଉ କିଏ ଖାଇବ କୁହ। ମୁଁ ଆମର ମାନେ ନଳକଚୁ ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନା କରିଦେବି। ତ ଗାଇସ୍ ଦେଖ ଆଜି ଯେ ଗରମ, ତ ଗରମକୁ ପଖାଳ, ଲେମ୍ବୁ ଆଉ ଆଳୁ ଚୋଖା, ଆଉ ଏଇପଟେ ନଳକଚୁ, ମଟର। ତ ଗାଇସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ। ତ ଗାଇସ୍ ଫାଇନାଲି ଭାତ ଥୁଆ ହେଇଗଲା, ଆଉ ମୁଁ ଆସିଛି ଏବେ ରାସ୍ତାରେ ବଇଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏପଟେ ଆମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ବିଲ ଚାଷ କରେ, ଏଇ ଯେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆସିଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅଲଗା ଦେଖଉଛି, କାରଣ କ୍ୟାମେରା ବହୁତ ବେୟା ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଟ୍ରାକ୍ଟର, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଗାଇସ୍ ଆପଣମାନେ ଭାତ ଖାଇଲେ ନା ନାହିଁ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ମୁଁ ଭାତ ଖାଇକି ଆସିକି ବସିଛି ଗୋଟେ ରାସ୍ତାରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ଯିବା ବଇଛୁ। ତ ଗାଇସ୍ ଚାଲ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଅଛି। ତ ଗାଇସ୍ ଶୋଇ ପକାଇଥିଲି ମୁଁ ଭାତ ଖାଇକିରି, ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଫାର୍ମାସି। ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା, ଆପଣମାନେ ଫାର୍ମାସି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇ ନାହିଁ ପାରିଲି। ଆଉ ଫାର୍ମାସି ଗଲି